welcome back to my channel. Currently I'm staying in Pune. It's raining heavily, so we are heading to village to get some fish. I'm on my way. This is me. Ngalaw ba chali? Hoy, Pune da nong kanna tari. Dugi ising chawradi nga thoe haye dugi level nga yi chapa pa ya. Lau tàu ba hầu ka tàu ba man le. Kra lape ba ko pa yu office to give 25 minutes. Bữa yung vẫn cái tàu đây cái tàu sita oh so nice. Finally we reached, but we don't get any fish, so let's rock around. Bi phang ma khagan kile cha sang ke di chilo machra ke di chilo mach je kom jale si wang lam de ki as mari la mi ngau si wang lo ke ke ma chu wang de wang la ke ta chu wang kin de chi bin ne wang la ra kam bo de sa ta chi si wang khan lam de di si yung alase Grace lang mo pandre Tunasi to ising macam ayeng next month na wait talaga next month na wait alase yung alase nambida kri-kri ko na yabri resort hebra wow look how assalamualaikum kaya nga ubagum tao thok ra yeng se ay tin matan zuma no ko si nga masara asaw ra yeng seได้โยนแล้วกันเลยเอามาซ้ำมาเลยให้ร้อยนุ่มทักแก₹120 और ये कैसे दे रही है? 200 रुपये केजी।
रोज यहाँ रोज आता है क्या? हाँ रोज और मिलेंगे ऐसे वाला? हाँ मिलेगा ना कल अभी खत्म हो गया बहुत थे हम ना उधर गया था लास्ट टाइम एक आंटी ने बोला था कि बारिश होने के टाइम उसी टाइम मिलता है तो ऐसे वाला मिलेगा ना? हाँ मिलेगा ना अभी खत्म हो गया बहुत थे जिंका फिर भी है मिलेगा मिलेगा जिंका से है तो Finally, I got fish. Fangé, kim chalase. Nga lại đây tụi ai gì? Hay một nga mình sao lâu bây giờ tôi nè kim chalase. Harau re live fish fangé bác cô. Live fish fangé maya. Nong ta bagi. Live fish. Cái gì xăm xăm đi. 有这么蠢的 Cái nó 人 nè. 头发都给夹住了 Singa kri kau bro, tunghan bi. Kya? Tunghan bi. Ukabi phang itu. Kilo da one. Asi matai da ubado adu hanubi sing thagi lau bako. Yam harau bado si ke tau re. Fresh ne si guma pak phang de bako som da. Phang asu musuk mura ga phang ba. Musuk mu badi ki zai bako sa ba adu na asau ba. Kilo me 200 hai bane. Yung yoga ay hingado smay na tingbikre hingdibni ko mo ito nga thong ba loi jare sida leire nga gi soup ne to ga sina tomato chak leire sar se mayam ta ke ko ay nga uti ko to sina ay nga fresh 오이브기 꺼요? 봐봐. Organic chilo. Yum, organic fish. Lôi khai đà. Cái quán. Hay đi cắn vào lờ. Chỉ lôi em